অন্ধকারের বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিন্দাবাদ শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তাকে পদত্যাগ করবার জন্য আমাদের দেশে 2018 সালে যে এনটিএ তৈরি হয়েছে এনজিওর নাম করে সে এনটিএ তৈরি হবার পর থেকে আমরা দেখছি শুধু নিট না সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলোতে যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছে সে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও যুবরা বিশেষ করে এই লড়াইটা লড়ছে এবং আমরা দেখছি আমাদের দেশের মধ্যে যন্তর মন্তর থেকে শুরু করে আগরতলা সার্বিকভাবে দেশের প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা প্রান্তে এই লড়াই চলছিল এবং এই লড়াইয়ে আজকে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে আমাদের দেশের যে স্বৈরাচারী সরকার 56 ইঞ্চির প্রধানমন্ত্রী আজকে 26 ইঞ্চিতে পরিণত হয়েছে ছাত্রদের দৌলতে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান তাকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে সরকার দেশের ছাত্র যুবরা এবং আমরা আজকে এসএফআই টিএসইউ এখানে মিছিলে সম্মিলিত হয়েছি আমাদের দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এই যে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র আন্দোলন চলছিল এই আন্দোলনে আমাদের পাশে থাকবার জন্য এবং এই লড়াই শেষ না এই লড়াই চলবে ছাত্ররা পথে আছে পথে থাকবে যখনই দুর্নীতি সামনে আসবে সেটা শিক্ষাক্ষেত্রে হোক অন্যান্য ক্ষেত্রে হোক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে এবং এই লড়াইয়ে আমরা এসএফআই টিএসইউ সর্বপ্রথম সার্বিকভাবে সবার প্রথম দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করছি এই লড়াই চলবে এবং এই লড়াই চলার ক্ষেত্রে আমরা সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমরা মনে করি দেশের সরকার একের পর এক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হচ্ছে এই দুর্নীতি শেষ কথা বলে না শেষ কথা বলবে জনগণ শেষ কথা বলবে মানুষ শেষ কথা বলবে ছাত্র যুব জনতা এই ছাত্র যুব জনতার জন্য আজকে আমরা এখানে নেমেছি এবং এই উদযাপন সারা ভারতবর্ষে চলছে উদযাপন চলবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব এই ত্রিপুরা হাস্তেনে যত বড় খানা বাইখানা যিনি ভারত হা কতর যিনি সোরংনাই তাই সোরংনাই জগ্রাও আবন লগে শিকলা শিকলি রাও যিনি ই ভারত হাও নরেন্দ্র মোদীনি লিডারশিপ বিজেপি গভর্नमेंट ফাইমানি উলাও যিনি ইন্ডিয়াও হায়ার এডুকেশন এডমিশন নি বাগৈ যে एग्जाम सिस्टम टोटाली अबनो पल्यूटेड खाइखा लाख लाख चिनी सोंनाय जग्रक तमो मेडिकल तमो इंजिनियरिंग तमो तेबो जे एंट्री जॉब एग्जाम और आमती खाई करप्शन मानी उलावो लाख लाख चराइनि जे इमां बिनि जे ड्रीम आबनो सबाय रिखा एवं थांनाय बिसि कायसे बिसिङाव मोर देन 21 स्टूडेंट्स बरक फैजाखा सुइसाइड खायै आबोनि एगेंस्ट जे सुप्रीम कोर्ट नि चीफ जस्टिस कक थाइसा साखा जे इ हास्तेनि सिकला सिकली रक जे सामुं मानिया जब मानिया बरक कक्रोच हाय पैरासाइट हाय आमती खाइनो सिस्टेम नि एगेंस्ट बरक कक सिसाव इनखाय खरकसा चराय इंडिया नि अभिजित दीपके हिंदई ब अमेरिकाओ स्टाडी खाइ दङ ब कायसा आमतै कक्रोच जनता पार्टी हनै कायसा प्लेटफॉर्म्स नामखा अब हाई हाई बस नाम मानी किंतु अब न रगै lakhs of youth lakhs of students more than 20 million 2 কোটি ওরা লাইক খাইকা এবং অব দেশ কিফুলই কক শাখা এই যে সিস্টেম এক্সামিনেশন সিস্টেম ন कराप्ट खाई चिनि फ्यूचर न जे डैमेज खाइनाय आबुनि मंत्री बिनि अकाउंटेबिलिटी अर्थात बिनि बारजानावै बो रेजिग्नेशन खाइनाय अंथुन थांनाय प्राय 30 days ताल कायसा दिल्ली नि जंतर मंतर बरक आमति खाइयै हांगा स्ट्राइक खाइका
खरकसा सुनामंगचुक लादाख नि एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट बब 26 डे खाइका तिनी जे ओ सेंट्रल नि जे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बो रेजोल्यूशन मा खाइका आबुनि लगे ताइबो किछु डिमांड बरक खैमानि आबुनि बो यासक्का चिनी टेस्ट दि गवर्नमेंट आबुनि लोगो यरो तिनी चिनी त्रिपुरा हस्तनि बो जरा सराय रक और पूरा पॉलिटिकल पार्टिया पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल फ्रॉम ऑल वेब बरक आबुनि लगे तिनी और विक्ट्री बरक अब खाने नायो आबुनि सुबानानि बरंनो जे माने एनकारेज खाननि बागै आंबो फैजाखाव जागागो जे ओ जे विक्ट्री धर्मेंद्र प्रधान नि जे रेजिग्नेशन आबो सुदु खरकसा बा सिस्टम कैसानि एगेंस्ट आबोया चिनी इ भारत हा कतर थांनाय 12 इयर्स जे आरएसएस बीजेपी जे चिनी एजुकेशन चिनी कल्चर चिनी इकोनॉमी चिनी यूथ नि इमांगनो जे डिस्ट्रय खायतंमानि आबोनि एगेंस्ट एकटा बिगिनिंग आबोनो जों थिखैमान सर आर कैसे कहते एडिसिबो जे हतो पेपर लीक होइतमो आबो जे अजराबो ताबो 120 जना जे छेबक नतेल खगा ताबो जे मानलि बेतन लाइतमो फिया अबन दिले निम आबो मानजांनाय त्रिपुरा हाई कोर्ट कॉग्निजेंस नाखा ऑलरेडी नोटिस खाइखा कुमुलुंनो एडिसिनो ते आउ आं खनाखा तिनी खूब डिपेंडेबल सोर्स जे एडिसिनो कैसा बरक इंक्वायरी कमिटी टीम्स नाममानि ओ इंक्वायरी कमिटी बरक मिस रिपोर्ट सबमिट खाइखा এবং ও রিপোর্ট আবো খনাখা যে অর যারা যে অরাই পড়াই খাইনাই थांनाय आउटगोइंग चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर आउटगोइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेबो गोबां बरक दावगा मानजांनाय एवं बरंनि रिपोर्ट आबो मानजाखा जे खरकसा कैंडिडेट 10 लाख पन्त रां मारि खाइनाय আজি आबो सुबे 120 जना 120 सेबक सिमिया ताइबो गुबुन जागाव जे एडिसिओ करप्शन दङ आबो मानजांनाय केबो यंनाया